नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़िए भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारे। प्रथम खबर, घर पई 1,20,000 टका देबे मोहन सरकार। कलाहांडी आरंभ हेब अंत्योदय योजना। आसना 30 तारिख में भूमिहीन आर्थिक अनग्रसर परिवार को पक्का घर बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथिपई होईछि व्यापक आयोजन। घर पई 1,20,000 टका मिलिबो। धार्य समय रे घर काम सारिले अतिरिक्त 20,000 टका देबे सरकार। आसना 30 तारिख में भवानीपाटना ठारे हिताधिकारी को गृह बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिपई बजेट रे 7,550 कोटी टंकार व्यय बराद करिसेंती मोहन सरकार। सामाजिक अनग्रसर, शारीरिक भिन्नक्षम, प्राकृतिक किंबा मनुष्यकृत विपर्यय, हाथी उपद्रव, घर पोड़ी सरकारी प्रकल्प पई स्थानांतरित होइतिबा एवं संरक्षित अंचल रे बसवास करुथिबा गृह शून्य परिवार को अंत्योदय योजना माध्यम रे पक्का घर जोगै देबे सरकार। समाजर दुर्बल वर्गर लोकमानकु पक्का घर जोगै देई सेमानक जीवन धारणर मानरे परिवर्तन करबा उद्देश्य रे अंत्योदय गृह योजना आरंभ करछंती सरकार। अंत्योदय गृह योजना उपरे कैबिनेट मोहर लागिछि। एही योजना रे आसंता 3 वर्ष मध्य अनुन्न 2,25,000 नूतन पक्का घर मंजूर कराजिबो। परवर्ती खबर, नेपाली छात्री आत्महत्या मामला। किट को दायी कले एनएचआरसी। नेपाली छात्र आत्महत्या मामला रे किट विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष को दायी करछंती एनएचआरसी। कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल पई मुख्य सचिव को निर्देश मध्य देइछंती। 4 सप्ताह कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल पई निर्देश रहिछि। तेबे कॉलेज कर्तृपक्ष अवहेलारू छात्री मृत्यु घटितिबा कहिसंती एनएचआरसी। घटना को कर्तृपक्ष हालुका भावे नैथिले बोली एनएचआरसी कहिसंती। उक्त घटना रे चलित मास 6 रु 8 तारिख पर्यंत 2 जणिया एनएचआरसी टीम तदন্ত करी रिपोर्ट दाखल परे किट विश्वविद्यालय आईआरओ, विश्वविद्यालय अधिकारी, श्रृंखलागत कमिटी तथा कॉलेज कर्तृपक्ष अवहेला कारणरू छात्री मृत्यु घटितिबा एनएचआरसी दर्शाइछंती। परवर्ती बड़ खबर, 10टी बड़ प्रकल्प को मिलला मोहन सरकार को मंजूरी। 1,65,303 कोटी टंका हेब निवेश। ओडिशा हेब शिल्प हब। 40तम हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी मीटिंग रे 10टी बड़ प्रकल्प को मंजूरी मिली। 7टी जिले में हेब 10टी बड़ प्रकल्प रे खर्च हेब 1,65,303 कोटी टंका। नियुक्ति पाइबे 51,949 जन बोली सूचना मिली। रायगड़ा 2टी, केन्दुझर 2टी, गंजाम 2टी, भद्रक, मयूरभंज, कटक एवं खोर्धारे गोटे गोटे प्रकल्प मंजूरी मिली। रायगड़ा वेदांत 2टी प्रकल्प प्रतिष्ठा करिबो। 90,000 कोटी रु अधिक टंका विनियोग हेब। 15,900 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। सेहिपरि केन्दुझर स्टील प्लांट निर्माण करिवे जेएसडब्ल्यू। विनियोग हेब 35,000 कोटी एवं 8,000 युवक को मिलिबो नियुक्ति सुजोग। सेहिपरि केन्दुझर एवं भद्रक रे मध्य स्टील प्लांट प्रकल्प को मंजूरी मिली। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर पात्रपड़ा रे गोरु बोझई गाड़ी जबत। गाड़ी जबत पर घटनास्थल ड्राइवर फेरार। राजधानी रास्तार गोरु बोझई पिकअप भैन जबत। पात्रपड़ा V2 सामनारू गोरु गाड़ी जबत करछंती गो सेवक गाड़ी को गोड़ाइबारू गाड़ी छाड़ी चालक फेरार होइछंती। गाड़ी रे 13 रु अधिक गोरु थिबा जणा पड़िछि। गाड़ीटी जदुपुर जाउथिबा सूचना मिलिछि। तेबे गाड़ीटी को जबत करी पुलिस जिम्मा देइछंती गो सेवक माने। परवर्ती खबर, भारसाम्य हराई गछरे झुली रहिला 108 आम्बुलांस। अल्पके वर्तिले 3 आम्बुलांस कर्मचारी। रोगी छाड़ी फेरुथिला आम्बुलांस, हेले पोलो उपरु 60 फुट तळकु खसु खसु गछरे बाड़ाई होई झुली रहिला आम्बुलांस। एक बड़ घटनारू अल्पके वर्ती गले 3 आम्बुलांस कर्मचारी। कप्तिपदा थाना अंतर्गत सोन पोलोरे घटिछि एभଳି घटना। सूचना मुताबक उदला थाना श्री दामचंद्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्रर 108 आम्बुलांस कुआमरा अंचलरू रोगी नहीं बालेश्वर जिला चिकित्सालय को जाउथिला। राति 2टारे बालेश्वर रे रोगी को छाड़ी नीलगिरी कप्तिपदा होई श्री दामचंद्रपुर फेरुथिबा बेले शुक्रवार भोर समय रे एही घटना घटिछि। भारसाम्य हराई सोन पोलोरू तळकु खसी जाइथिला आम्बुलांस। सौभाग्यवशत आम्बुलांसटी पोलोरू 60 फुट तळकु खसी दिया बेले एक बड़ गछरे बाड़े होई अटकिबा सहित झुली रहिथिला, जहा फल एक बड़ दुर्घटनारू अल्पके वर्ती जाइथिले आम्बुलांसर 3 जण कर्मचारी। परवर्ती खबर, म्यांमार रे भयंकर भूमिकंप। नदी रे भुसुड़िला ब्रिज, कोठा घर माटी रे मिसिला। म्यांमार रे भयंकर भूमिकंप। शुक्रवार म्यांमार 7.7 एवं 6.4 तीव्रतार
ଦୁଇଟି ଲଗାତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ମିଆଁମାର ମାଣ୍ଡାଲାରେ ଥିବା ଆଭା ସେତୁ ଇରାୱାତୀ ନଦୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାସହ ଏହି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କୋଠାଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସାଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ 900 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଠାର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ କୋଠା ଧୋଇଲିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହାତାହାତି। ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହାତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟକାରୀ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ତହସିଲଦାର ନିଲାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଆୟକାରୀ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟକାରୀ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେବାୟତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତହସିଲଦାର ଆଜି ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ। ବିପଦରେ 45 କୋଟି ଜୀବନ। 45 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କହିଛି। ଏନେଇ ନାଟୋ ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ରୁଷର ୟୁରୋପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଚେତାବନୀ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ନାଟୋ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନାଟୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୋଲାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖସି ଯାଇପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନାଟୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିନାଶକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ଜାରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ବଜେଟରେ ଘୋଷିତ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଅଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମରୁ ନେଇକରି ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଟିକାକରଣ ପୁରା ହେଲେ ମିଳିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ନେଲା ପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଝିଅକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ। +2 ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷୀୟ ଅବଧି କୋର୍ସରେ ଦାଖିଲ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ପରାଗ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟିଥାଏ: ଆଂଶିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ମହାସାଗର, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରୁଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏହିଭଳି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହା ଭାରତରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରୁଷ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗି ଲାଭ୍ରଭ ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଭ୍ରଭ କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୁଟିନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ମୋଦି ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଭାରତ ଜାତିସଂଘରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ରୁଷକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। 2024 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୁଟିନ ଶେଷଥର ପାଇଁ 2021 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ମ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ।
प्रथम थर पर राज्यर सरकारी और अनुदान प्राप्त उच्च विद्यालयर नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन जोगाई देवाक राज्य सरकार निष्पत्ति ग्रहण कर पिलामानंकु अधिक पुष्टिकर खाद्य जोगाइबा सप्ताहर सोमवार बुधवार और शुक्रवार जाए गोटे लेखाएं अंडा और मंगलवार गुरुवार शनिवार मांडिया लड्डू खाइबाकू दियाजिव बोली आज गणशिक्षा विभाग पक्षरु स्पष्ट कर नवम और दशम श्रेणी पिलांकु दिया मध्याह्न भोजन बाबद मुख्यमंत्री पोषण योजना बजेट्रु 570 कोटी 71 लक्ष टंका व्यय करा जिवो।